And so first, let's respond to the request to teach how to do prostrations in the Tibetan tradition. Ya, pertama-tama kita akan belajar dulu cara untuk sujud menurut tradisi Tibet. And Venerable Konchok will be our very kind model. Venerable Konco akan mempraktekannya. Maybe you want to stand further that side, yeah, so everyone can see you in the middle. And the Buddha is there. Okay. So first we'll show you how to do a short Tibetan style prostration. Yeah. Pertama yang dipraktekkan adalah versi yang lebih pendek. Yeah. Can everyone see him? Yeah. Yeah. No. Yes. Okay. Yes. He can move around later. So you notice that first of all, when his palms are together at his chest, yeah. In the Tibetan tradition, we have our thumbs tucked in. Ya, jadi pertama-tama posisi tangannya kepada dua telapak tangan itu, ibu jarinya ditekuk ke dalam. And the right hand represents method and the left wisdom. Yang kanan menyimbolkan metode, yang sebelah kiri menyimbolkan kebijaksanaan. So you want to bring the two sides of the path together, right? Method and wisdom. Jadi kita ingin menyatukan keduanya bersamaan, metode dan kebijaksanaan. And in the middle is the jewel of emptiness. Yeah. So by bringing method and wisdom together, that helps you to realize the nature of reality. Dan di tengah-tengah adalah menyimbolkan emptiness atau kekosongan. Jadi dengan kita menggabungkan metode dan kebijaksanaan, kita akan mendapatkan realisasi kekosongan. So just doing this alone is a prostration already. Jadi dengan melakukan ini saja, ini sudah terhitung sebagai tradisi sujud. So for example, if you go on pilgrimage and there are a lot of Buddha images around, you can just put your hands together like that at your chest. And yeah, like Venerable Kunchok is showing you, just putting your hands together like that and thinking of the method and wisdom, you are making a mental prostration already. Ya, jadi kadang-kadang jika kita masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan gambar atau patung Buddha, ya sulit untuk kita bisa langsung bersujud. Jadi kita cukup lakukan ini saja, hitungannya udah seakan-akan kita bersujud kepada semua Buddha. So if you want to do an actual physical prostration, yeah, we begin by so you put your hands together like that, and first you touch your hands to the top of your head, right? That represents the Buddha's Ushnisha, the enlightened, the symbol of his enlightenment. Ya, jadi pada saat pertama yang dilakukan adalah meletakkannya di atas kepala seperti itu. Ini menyimbolkan ushisha, yaitu yang menyimbolkan pencerahan Buddha di atas kepalanya. Then you touch your palms to your forehead, reminding you of the Buddha's body. Ya, kemudian telapak tangannya menyentuh dahi untuk mengingatkan akan tubuh. Then you touch your hands to your throat, reminding you of the Buddha's speech. Kemudian mengingatkan ucapan Buddha, kita letakkan telapak tangan itu di kerongkongan. And then you touch your hands to your chest, yeah, Lalu the heart di chakra. dada, heart chakra atau chakra hati. Yeah, reminding you of the Buddha's mind. Mengingatkan kita akan pikiran Buddha. And so just doing that is also a prostration. So if you have physical problems, you can sit and just do that, or stand and do that. Jadi sebenarnya ini pun sudah terhitung sujud. Jadi misalnya ada beberapa orang yang punya kendala secara fisik, tidak bisa langsung bersimpuh, bisa cukup melakukan ini, duduk pun juga nggak apa-apa. And as we touch our hands in this way, you're visualizing light coming into you from the Buddha, purifying your body, speech, and mind. Jadi saat kita melakukan ini, kita memvisualisasi cahaya dari Buddha yang masuk ke dalam kita, yang menyimbolkan pikiran, ucapan, dan hati. Yeah. So the prostration begins like that. You have the visualization of the Buddha, you touch your hands to the crown, the forehead, the throat, the heart chakra. Ya, maaf tadi bukan pikiran, ucapan, dan hati, tapi tubuh, pikiran, dan ucapan. And then if you want to do an actual prostration, this is when you start to bend down and you put your hands down, right? Then your knees, then you touch your head to the ground, and then you push yourself up quickly. Yep.
Ya, jadi itu yang seperti yang dicontohkan. Jadi telapak tangan sampai ke bawah dan dahi kita juga sampai menyentuh lantai, gitu ya. Dan lalu tanpa lama langsung mendorong diri kita kembali ke atas. Yep. So, when you touch your head to the ground, right, you're paying respect to the Buddha. Yeah. In the Tibetan tradition, we also think of going into cyclic existence as we're bending down. Ya, jadi itu adalah simbol cara kita untuk memberikan hormat kepada Buddha. Pada saat kita melakukan itu, kita di tradisi Tibet itu seakan-akan kita membayangkan eh, kehidupan yang berulang-ulang. And that's why we stand up quickly, because that represents wanting to be liberated from cyclic existence quickly. Ya, jadi pada saat kita langsung buru-buru naik lagi, itu menyimbolkan bahwa kita ingin segera membebaskan diri dari lingkaran samsara. Yeah, so you notice in the Chinese tradition, you stay on the ground for a very long time. Yeah. Kalau tradisi Cina beda lagi ya. Jadi pada saat kita tunduk ke bawah lama sekali. Yeah, whereas in the Tibetan tradition, like I said, the whole idea is okay, we've got to get out quickly. Kalau tradisi Tibet malah harus buru-buru langsung bangun lagi. Yeah, so every tradition has its own symbolism. Yeah. Jadi setiap tradisi beda-beda. Yeah, so once you come up, if you're doing 3 prostrations, then immediately your hands go back up to the crown of your head, right? And you just repeat that. Ya, jadi polanya sama, begitu naik, bangun, langsung buru-buru tangannya dinaikkan ke atas lagi dan ulangi. So he's done 2, then this is 3. Ini yang ketiga. Then you notice at the very end, he's gonna touch Terakhir. and end at his chest. Yeah, so that's a full set of 3 prostrations. Ya, lalu yang ketiga sudah tidak perlu bersujud di lantai lagi, tapi cukup berhenti di dada. So now we'll show you the long prostration that Venerable Chögyam was talking about. Jadi sekarang kita memperlihatkan yang panjang yang tadi dibicarakan. Yep, so the beginning is the same. Then your hands, then your knees, then you go all the way down. And you can touch when you have your hands like that, yeah? You're imagining you're touching the throne of the Buddha. Or some people will bend their hands back at the elbows, Ya. right? Jadi ada 2 cara. Yang pertama itu tadi adalah saat tangannya terlentang di lantai dan mengangkat seperti itu seakan-akan membayangkan sedang memegang singgasana Buddha. Yeah, and then again, the idea is to come back up quickly. Ya, dan sekali lagi konsepnya adalah langsung buru-buru naik lagi ke atas. So if you need to rest while you're doing many prostrations, you rest when you are standing. Jadi jika kita ingin beristirahat, kita beristirahatnya itu pada saat kita di posisi berdiri. You don't rest lying on the ground for a long time. Jangan istirahatnya pada saat terlentang. Right, that's what will happen. You will fall asleep. Nanti ketiduran kayak gitu. It has happened before. Yeah, so you can stand, but sometimes you're doing a lot of prostration, so you stand, you continue visualizing the light, and you rest standing up. Jadi itu yang dilakukan dan selalu memvisualisasikan seakan-akan cahaya masuk ke dalam kita. Yeah, and I think one important thing is your hands, your knees, you push out. Make sure your hands go down before your knees. Yeah. Jadi tangannya harus duluan turun daripada lututnya menyentuh ke lantai. Because if you just go down with your knees first, that can really damage your knees. Ya, karena kalau kita lututnya yang terlebih dahulu menyentuh lantai, lama-lama bisa sakit, bisa cacat lututnya. Okay, so I think we can try doing the short ones together first. Yeah. Before you get up, I will chant something as we do the prostration. Ya, jadi kita bisa mempraktekannya, tapi sebelum itu saya akan melafalkan. And that helps us to do it together. And it's called the prostration mantra. It's a homage to Manjushri, the Buddha of wisdom. Ya, ini disebutnya adalah mantra prostration atau sujud, yang mana ini menghormati Guru Buddha Manjusri atau Buddha kebijaksanaan. Dengarkan ya semuanya ya. Ada tradisi yang sambil jalan juga, sambil bau kayak begitu.
Yeah, so I have not done that myself in the Tibetan tradition. So what I understand is sometimes people use a stone as a marker. Ya, saya sendiri belum pernah melakukannya di tradisi Tibet. Yang pernah saya dengar itu ada orang-orang yang menggunakan batu. So the idea is, in the Chinese tradition, you take 3 steps and you do one short bow, right? Ya, kalau tradisi Cina mungkin seperti itu ya. Jadi 3 kali langkah, kemudian bersujud sekali. In the Tibetan tradition, the idea is that you're going to use your body to cover the whole distance when you're doing pilgrimage. Sedangkan kalau tradisi Tibet, konsepnya adalah melakukan itu untuk bisa mengcover ya semua wilayah sepanjang ziarah itu. Yeah, so when you're down and you do the long prostration, you put the stone where at the end of the prostration. Jadi begitu sudah melakukan yang long prostration itu, kemudian meletakkan satu batu di sana di ujung tangan. Then you walk up to where the stone is and you start your next prostration. Kemudian berjalan ke arah batu itu, terus melakukannya lagi supaya bisa kemudian menempuh semua perjalanannya selama ziarah itu. So if you're very short, he's got the advantage. Yeah, so if you're short, you're going to do a lot of prostrations. Kalau orangnya pendek jadi semakin banyak ya itunya prostrationnya. Yeah. Okay. Any? The benefits of the long procession compared with short one. Is it 100 times the karma or something? Pertanyaannya perbedaannya apa antara melakukan yang pendek atau yang panjang? Kalau melakukan panjang mungkin 100 kali karmanya dapat bonus point gitu ya. Well, it is written in some scriptures, and maybe it's for people like you who have this kind of question. Mungkin untuk orang-orang seperti Anda. I mean, when we're taught to do prostrations, one of our teachers has a book that says, if you visualize yourself having a very big body doing the prostration or having many heads and many arms doing the prostration, then there's more merit. Ada juga guru yang menuliskan bahwa jika kita membayangkan kita memiliki tubuh yang luar biasa besar gitu ya, tangan yang panjang, dan kita melakukan kebajikan yang lebih. But I think so much of this also depends on, it's how it helps our own practice. Sebenarnya intinya lebih ke bagaimana ini bisa membantu praktek kita sendiri. So like Venerable said in the teaching, sometimes going all the way down to the ground, feeling your nose on the ground, really helps you to develop humility and regret for your negativities. Ya, karena seperti yang dijelaskan oleh Venerable tadi, pada saat kita melakukannya sampai turun ke bawah, sampai hidung kita menyentuh lantai, itu menunjukkan kesungguhan hati pada saat kita merasa ada kerendahan hati dan benar-benar menyesali perbuatan kita. Yeah, and for some people doing the Chinese bowing and repentance, right, you stay down for a very long time thinking of the light from the Buddha flowing into you, they find that very helpful. Yeah. No, not that they want to stay in samsara for a long time, right? It's again, I really repent my negativities. Ya, mungkin ada orang-orang yang di tradisi Chinese malah merasa nyaman pada saat mereka bersujud, kemudian tetap di bawah selama beberapa lama, itu mungkin untuk merenungkan penyesalan mereka. Yeah, so it really depends on what supports your practice. And most important is, your intention, knowing what you're doing as you are bowing. Ya, yang paling penting adalah kita sendiri juga tahu praktik kita sendiri, konsep kita sendiri itu seperti apa. Jadi pada saat kita lakukan, sungguh-sungguh bermanfaat untuk kita. And I say this because I had a friend who would go to Bodh Gaya every year to do thousands of prostrations. Ya, sebenarnya dari pengalaman saya sendiri ada seorang teman yang selalu setiap tahun pergi ke Bodh Gaya untuk melakukan 1000 prostration ini. And she finished her, the 101, the 111 prostrations. Dan dia menyelesaikan 111.111. And then one day she went to church and she had an emotional experience and she became a Christian. It's true. Lalu suatu hari ia pergi ke gereja dan kemudian mengalami pengalaman yang sangat emosional lalu berubah menjadi orang Kristen. Yeah, so that really made me wonder, like what was going on in her mind when she did those prostrations. Yeah, it didn't
increase her faith, or deepen her refuge. For some reason, the karma ripened in a different way, and she became Christian. Jadi saya juga jadi mempertanyakan gitu ya, apakah pada saat melakukan 100 ribuan prostration itu bukannya harusnya malah menambah keyakinannya, atau mungkin karmanya matang dan berbuah dalam bentuk lain. Yeah, so I think that's why it's so important that we integrate what we actually learn of the Dharma into all these kinds of, whether it's a physical practice or a mantra recitation practice. Just that alone is not necessarily Dharma practice. Ya, jadi sangat penting untuk kita untuk selalu ingat untuk mengintegrasikan ajaran-ajaran Dharma yang kita pelajari dengan praktek-praktek spiritual atau fisikal seperti ini. Karena hanya menerapkan praktek-praktek fisikal seperti ini saja tidak cukup. Yeah, so I mean the masters say genuine Dharma practice is transforming our mind. Jadi seperti yang dijelaskan oleh guru, praktek yang sesungguhnya adalah mentransformasikan pikiran kita. Yes. Oh, how to count? Keep the count. How to keep the count? Well, I don't know how people did it in the past. I'll tell you the modern way we count. Kalau zaman dulu nggak tahu mereka gimana, tapi kalau cara modernnya saya tahu. You have the mantra counter. Yeah, you put it on your finger and you click it as you go. Ada mantra counter ya. Do you have it? Not on me right now. Yeah, but well, another way Venerable Chödrön was telling us, roughly. Okay, there's actually a prayer that we do as we do the prostrations. Ya, menurut Venerable Chödrön yang diajarkan adalah ada mantra yang bisa kita lafalkan pada saat melakukan itu. Yeah, and in it, you are bowing to 42 different Buddhas. Ya, di mana kita bersujud kepada 42 Buddha yang berbeda. Yeah, in the Chinese tradition, there's the 88 Buddhas. Yeah. Ya, kalau menurut tradisi Chinese 88 ya. You know how many Buddhas there are. You can also do 1 prostration to each Buddha or 3 prostrations to each Buddha, and then you do the math after that. Jadi bisa juga konsep teknik yang dilakukan adalah karena 40 ada mantra itu ada 42 nama Buddha, misalnya melakukan 1 prostration untuk 1 Buddha atau 3 prostration untuk 1 Buddha. Jadi itu membantu kita untuk menghitung. Yeah, or you roughly know if you do this practice every day, you know how many prostrations you would usually do when you do that prayer, then you can just add up that way. Jadi kalau kita lakukan ini setiap hari, lama-lama kita jadi terbiasa, jadi tahu mesti berapa kali prostration untuk bisa pada saat kita melafalkan mantra Buddha itu. Yeah, but again, it's a practice that you just want to do consistently over time, not to get very stressed out about the number, how to count. Yeah. Jadi praktek ini ya sebaiknya kalau mau melakukan ya kita lakukan secara konsisten aja, nggak usah stres, nggak usah benar-benar kejar target. It's very funny. In the Tibetan tradition, we do retreats where, you have to do a certain number of mantra by the end of the retreat. Yeah, like the 111, 111 repetitions of a certain mantra. Ya, kalau di tradisi Tibet, kalau retretnya itu kadang-kadang ada target ya harus menyelesaikan berapa banyak mantra di akhir retret itu. And so a lot of people will stress themselves out, right? Counting, how many must I do today? They make a spreadsheet, track how many mantras. Jadi beberapa peserta ada yang stres, ada yang langsung hitung hari ini harus berapa lagi, masih berapa, sampai dibikin tabelnya. And that is not the point of doing the recitation. Ya, intinya sebenarnya bukan di sana. Yeah. Okay, if there are no more questions about prostrations, I'll go on to some of these that people wrote in. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi mengenai sujud tadi, lanjutkan ke pertanyaan yang di kertas ya. And I think the first question here relates to, this kind of mind that, has a target and wants to achieve the target or, do everything to make sure that you achieve what you want to achieve. Ya, ini pertanyaannya masih berhubungan di mana pikiran kita kadang-kadang memiliki target dan langsung terpaku pada target itu berusaha untuk mencapainya. So the question is, if we realize that we are imperfect at some point in our life,
but we still want to be perfect all the time. Ya, kadang-kadang kita sudah sadar bahwa kita tidak sempurna, tapi kita masih berusaha untuk menjadi sempurna setiap saat. Even if we have imperfections. Ya, padahal kita tahu bahwa kita itu memiliki banyak kekurangan. So what should we do then so we can find peace in our imperfections? Jadi gimana caranya kita dapat menerima kekurangan-kekurangan kita dengan ketenangan batin. Peace in our imperfections? That's for losers. No. Menerima kekurangan kita dengan ketenangan batin itu untuk pecundang. No, so joking, yeah. So, this perfectionist mind, yeah, do you think it's a virtuous mind or is it a non-virtuous mind? Ya, pada saat kita memiliki sifat mental yang perfeksionis ini, menurut kita ini positif atau negatif? Non-virtuous, yeah. I know there's going to be a yes, but at some point. But yeah, generally, so why would you say it's non-virtuous? Kenapa? It's not good to me to say. Why? Not good for me to say, but it's not conscious. It's not what? Not good. Yeah, okay. So you see that. So first of all, it's to look, is this state of mind helpful for you? Does it make you peaceful and happy or does it bring a lot of stress in your life? Ya, pertama-tama kita harus mengamati pola pikir tertentu itu dampaknya positif atau malah negatif pengaruhnya kepada hidup kita. And the other thing to ask yourself is, what is your definition of perfect? Ya, lalu pertanyaan berikutnya adalah definisi sempurna itu apa sih? Yeah, I think every single one of us has a different definition of what perfect means, right? Ya, setiap orang di sini pun pasti punya definisi yang berbeda tentang kata sempurna. And I think that's the first clue for us that these are actually expectations or standards that we're projecting. Ya, seringkali ini adalah ekspektasi yang kita proyeksikan. And I think the problem with perfectionism is often these expectations are not realistic. Dan kadang-kadang masalahnya adalah ekspektasi ini tidak realistis. Yeah, so for example, I want to be perfect all the time. Misalnya di pertanyaan ini bahkan tertulis, saya ingin sempurna setiap saat. Is that possible? Nggak mungkin kan ya? No, yeah. I mean, we are, like she said here, we have imperfections, we're going to make mistakes. Ya, seperti bahkan orang ini pun juga mengakui bahwa kita banyak kekurangan, kita pasti melakukan kesalahan. So if we keep grasping at this unrealistic, impossible goal, we're just going to make ourselves unhappy. Semakin kita melekat pada goal atau tujuan yang tidak realistis ini, semakin kita kehilangan kebahagiaan. Yeah, so on Venerable Children's website, she gave 2 very good talks about being a perfectionist. Ya, di website Tupten Chodron, Venerable, ada 2 wejangan yang membahas tentang ini, tentang perfectionism. Yeah, and in those talks, I think the main thing she was saying is to question, what is your idea of perfect and is it even attainable? Ya, pertanyaan utama yang dia tanyakan adalah sebenarnya apa definisi kesempurnaan itu dan apakah itu sesuatu yang bisa diraih? Yeah. And I think the other aspect of this for myself is cultivating self-acceptance. Ya, untuk saya sendiri, salah satu hal yang bisa kita kembangkan itu adalah penerimaan diri. And that's not the same as, say, not being motivated or giving up on your goals. Ya, ini berbeda ya dengan kehilangan motivasi atau tidak punya tujuan. But it's learning how to look at yourself in a realistic way. Ya, tapi ini cara kita memandang diri kita dengan cara yang lebih realistis. So you recognize, okay, I have some faults. Ya, kita menyadari bahwa kita banyak kekurangan. But of course, I can change. Ya, tapi kita masih bisa berubah. It's not going to happen in 2 days or 1 week. Ya, nggak akan terjadi dalam waktu 2 hari atau 1 minggu. But, if I keep trying over time and I keep applying the teachings, these are faults that I can transform. Ya, tapi kalau saya konsisten mempraktekannya, ini sesuatu yang bisa saya perbaiki dan semakin baik lagi.
Yep, and the same goes for good qualities, right? If I admire something in someone else or I want to develop a good quality, that's something I can do slowly over time. Ya, begitu juga pada saat kita melihat orang lain memiliki kualitas yang baik, kita ingin punya kualitas seperti itu, bisa kita kembangkan seiring dengan waktu. I think one phrase that Venerable Children often offers two phrases to help us with the perfectionist mind. Ada dua kalimat yang sering diucapkan oleh Venerable Chodron pada saat membicarakan tentang mindset perfeksionis ini. One comes from her teacher, and the phrase is just 3 words. Yeah, good enough, dear. Jadi yang pertama didapatkannya dari gurunya, ya. Kalimat ini cuma 3 kata, good enough, dear. And we Cukup actually, baik kok, sayang. what is it in Yeah. Bahasa? Cukup baik, sayang. Cukup baik, saya. That's nice. Yeah. So we have it on all our mirrors at the Abbey. Dan ini ditempelkan di semua kaca cermin di biara. So you can do that. If you are very hard on yourself or you criticize yourself, always saying you're not perfect, put it up somewhere. Good enough, dear. Cukup baik, sayang. Jika kita merasa ini punya masalah seperti ini, kita bisa coba ya terapkan di rumah, kita tempelkan di cermin-cermin di rumah kita. Yeah, so you remind yourself, you've tried your best and you rejoice that you've done your best. Ya, jadi cukup kita coba untuk lakukan yang terbaik dan kemudian bergembiralah kita telah melakukan upaya yang terbaik itu. And the other phrase she often tells us is be content with creating the cause. Ya, lalu kalimat yang kedua adalah cukup puas dengan menciptakan kondisi atau sebab. Yeah, so if you've done something virtuous, you've created the cause, have confidence that it will have a good result. Ya, jadi karena saat kita melakukan sesuatu yang baik, otomatis kita sudah kayak menanam benih, menciptakan sebabnya, dan itu sudah cukup baik untuk kita syukuri, kita berbahagia. Yeah, so you might not see the result immediately, but have confidence. You did something with a good motivation, you did something that was beneficial. Yeah, so it will bring a good result, even if you may not see it right now or even in this life. Ya, meskipun tindakan itu mungkin belum kelihatan buahnya, tapi cukup memberikan kita kepercayaan diri karena kita telah melakukan sesuatu yang baik. Meskipun mungkin buahnya belum tentu terlihat di kehidupan ini. Okay. Okay, and another question here is how to cure trauma. For example, abuse or bullying from a parent, friend, and others. Or you have deep regret about what you have done according to a Buddhist method. Ya, pertanyaannya adalah menurut metode Buddhisme, bagaimana caranya menyembuhkan trauma? Misalnya adalah pada saat mengalami bullying, baik itu dari guru ataupun keluarga atau teman. Or you have just very deep regret about things you have done. Atau bisa juga karena perasaan bersalah telah melakukan sesuatu yang salah. Yeah, so here, especially according to a Buddhist method. Menurut metode Buddhisme seperti apa? Okay, so since you're asking according to a Buddhist method, first of all, the purification practice you've heard about this weekend and you've practiced is one way to help heal from past, from such difficulties. Ya, jadi praktek purifikasi yang telah kita pelajari selama retret ini dapat membantu kita untuk menyembuhkan trauma-trauma itu. Yeah, so especially if you have deep regret about things you have done. Terutama sekali jika itu karena kita memiliki penyesalan yang luar biasa atas apa yang telah kita lakukan. And I think the key here is making sure that you know the difference in your own mind between regret and guilt. Kuncinya di sini adalah di dalam pikiran kita, di dalam benak kita tahu persis perbedaan antara penyesalan dan perasaan bersalah. Yeah, because often I think we can't let go of, feeling bad about something. It's because we've fallen into guilt. You think, I am a bad person, I can't change, I've done these terrible things. Ya, kadang-kadang perasaan bersalah itu perasaan yang mengurung kita pada saat kita telah melakukan sesuatu yang buruk, kemudian kita terperangkap di sana dan kita seakan-akan menilai bahwa kita adalah orang yang buruk atau jahat. Yeah, whereas if you go through those 4 steps, right, you have regret,
you just see clearly, okay, I made a mistake. Then how do I restore the relationship? Ya, tapi kita telah belajar ya melalui 4 proses itu. Misalnya yang pertama adalah kita memiliki penyesalan, kita tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu yang salah. And then you make a resolution not to do it again. And you do some remedial action to really help you to change your mind and your behavior. Lalu kita membuat resolusi atau janji untuk tidak melakukannya itu lagi, kemudian aksi remedial di mana kita coba untuk memperbaiki apa yang telah terjadi. Yeah, so and then as you start to see your mind or your actions change, you should really rejoice. Take note of that and give yourself the credit for doing that work. Ya, pada saat kita melakukan praktek ini dan kita mengamatinya, kita harus cukup bersukacita atau bergembira karena sebenarnya kita telah melakukan praktek yang membuat kita jadi orang yang lebih baik. And then in terms of working with, say, you have been harmed or even abused by someone in the past. Yeah. Lalu ini menanggapi pertanyaan bagaimana kalau kita pernah mengalami abuse ya atau disiksa atau dibully oleh lingkungan sekitar kita. So I think another powerful practice is to, in your meditation, reflect on how you might forgive the people who have harmed you. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah di praktek meditasi kita berusaha untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Yeah, so if they've harmed you, maybe you have a very fixed image of them as like an evil person or an enemy. Kadang saat orang sudah menyakiti kita langsung membayangkan mereka sebagai orang yang sangat jahat di benak kita. So the different meditation techniques help us to see, okay, this person is not some fixed permanent enemy. Jadi dengan teknik meditasi yang berbeda-beda, kita dapat melihat sisi lain dari orang itu. Kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang permanen. Orang ini bukan musuh kita yang permanen. So you can try and imagine that person when they were a baby. Ya, mungkin bayangkan orang itu sebagai bayi. Yeah, you can try and imagine what life was like for this person growing up, all the causes and conditions that, shape their life. Ya, lalu kita bisa bayangkan kondisi pada saat orang ini tumbuh besar, lingkungan dia yang sehingga membuat orang ini jadi sedemikian rupa. And that can help you to see, why did they engage in this kind of action? Ya, dengan demikian kita jadi semakin paham mengapa orang ini melakukan tindakan-tindakan buruk itu. Yeah, you can also think about the suffering this person is going through. Atau kita coba untuk renungkan penderitaan yang dilalui oleh orang tersebut. And how sad it is, right? They're so confused that they think that by bullying someone or abusing someone that they will become happy. Ya, sebenarnya menyedihkan ya bahwa orang-orang ini berpikir pada saat mereka melakukan tindakan bullying ini, mereka dapat mendapatkan kebahagiaan. Yeah, but instead they're creating a lot of negative karma. Bahkan sebenarnya mereka sedang berbuat karma buruk. Yeah, so that's one reason why we would feel compassion for someone who has harmed us. Itulah sebabnya kita harus menumbuhkan sikap welas asih pada saat orang ini menyakiti kita. Yeah, whereas for ourselves, if we are able to forgive them, we don't hold a grudge, the abuse is in the past. It happened for a fixed period of time, it's over. If you can let that go and you don't retaliate, you are purifying that action. You are not responding to harm with harm. Ya. Sedangkan untuk diri kita sendiri, penting untuk kita memaafkan sehingga kita seakan-akan kayak memutus rantai karma buruk ini gitu loh, sehingga kita tidak meresponnya dengan membuat karma yang buruk lagi. And just finally, if it's there's a whole type of teachings in Tibetan Buddhism called the thought transformation teachings. Jadi dalam tradisi Tibet ada ajaran yang namanya transformasi pikiran. It's a more advanced practice because it requires us to reflect on karma and its results. Ini prakteknya agak lebih dalam, di mana ini merenungkan mengenai karma dan resultnya, dampaknya. Yeah, so many of these teachings, they will say, okay, if some negative thing happened in your life, what was the cause that you've created in the past?
Ya, jadi misalnya ada sesuatu yang buruk yang terjadi, kemudian kita merenungkan kira-kira apa penyebabnya, apa yang telah kita lakukan di sebelumnya. Yeah, so those teachings are helpful if you are familiar with a Buddhist worldview and you understand karma. Ya, ini akan sangat bermanfaat jika kita paham mengenai pandangan Buddha dan pemahaman karma. Yeah, but for some people, if you misunderstand karma and you think, oh, you're being punished, then that's not helpful. That's not the right way to think about karma. Ya, beberapa orang memiliki pandangan yang salah di mana mereka memandang karma sebagai hukuman. Itu pandangan yang salah. So you can see what works for you. But I think for a start, forgiving the other person, purifying your own anger towards that person is a good way to begin to heal from past abuse. Ya, jadi banyak cara, tapi yang bisa kita mulai terapkan adalah pertama adalah kita memaafkan, yang kedua adalah purifikasi sehingga kita membebaskan diri dari perasaan benci terhadap orang tersebut. Yeah, and of course, if the trauma is very deep, it can help to, join a support group or to seek help from a therapist. Ya, mungkin kalau traumanya terlalu dalam, mungkin harus join kayak semacam support group gitu ya, grup yang mendukung gitu, atau mungkin bertemu dengan terapis. Yeah, so that's very common in the US. I know many people who use both methods to heal from trauma, both the psychotherapy and their Buddhist spiritual practice. Ya, jadi kalau di Amerika sendiri cukup umum di mana orang menjalankan dua-duanya, ya mengikuti program psikoterapi dan juga mempraktikkan ajaran Buddha. Okay. And now this is an interesting question. I don't know if I have a answer for it, but let's just think about it. Someone asked, what is your view on, quote, the evil of omission? Not doing something good that you know you can do well. Omission? Yeah, omission. So basically, Cutting out? Yeah, cutting out, leaving out. Yeah, leaving out a good action. Yeah, so for example, you see a cat lying in the middle of the road. Yeah, and I guess you don't save it, right? You just leave the cat there. Yeah, so is this bad karma or are you just not doing a good karma? Jadi ini menurut beliau ini adalah pertanyaan yang menarik yang nggak tahu bisa nggak ya dijawab gitu. Jadi pertanyaannya adalah apa pandangan Buddhisme mengenai praktek omission atau istilahnya kayak tidak melakukan. Jadi misalnya contohnya adalah kita melihat ada kucing yang tergeletak di jalanan, terus kita nggak membantunya. Apakah ini termasuk berbuat karma buruk? Atau sekedar terhitung tidak melakukan karma baik. Right? Yeah. So I think here it always comes, what is the karmic effect of something? So much of it always comes back to our motivation. Ya, kembali lagi semua kembali ke motivasi. Itu yang akan menentukan hasilnya. So here the person has said this is an evil of omission. Yeah, you know you can do this thing. You have the ability, you know you can do it well. But for some reason you have decided not to do it. Ya, contohnya di kasus ini, ya, ini termasuk praktek omisi yang jahat, yang mana sebenarnya orang tersebut bisa melakukannya, dia tahu bahwa dia harus melakukannya, tapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Yeah, so I would think in that situation, most likely there's a non-virtuous intention involved. Ya, kalau dalam kasus seperti ini, tentunya ada intensi yang tidak baik. Yeah. Because you know you can do it, so why not? Yeah, could it be laziness? Right? Sometimes we're just lazy. You think, oh, it's very inconvenient to go and save the cat, so forget it. Ya, jadi tergantung dari motivasinya dalam hal ini. Misalnya mungkin motivasi apa penyebabnya adalah malas atau mungkin tidak peduli untuk menolong si kucing ini. Yeah, or there's self-centeredness involved, right? Like, oh, if I go and help the cat, then I will be harmed in some way. Yeah, so even though I would rather protect myself. I don't want to get involved. Ya, atau mungkin terlalu terfokus pada diri sendiri. Jadi terlalu berpikir, oh nanti kalau saya bantu kucingnya, nanti saya malah terluka. Kucing itu melukai saya, mendingan nggak usah. So I would say in that case, there's some negative intention. Ya, dalam kasus ini rasanya ada niat yang negatif. Yeah, whereas, if it's, you don't have the capacity to do something. You've thought about it, okay, I don't have the ability to go and help in this situation.
Lain halnya jika kita memiliki niat yang baik untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi kita tidak mempunyai kapabilitas atau kemampuan untuk melakukan itu. Yeah, so for example, why am I not flying to Ukraine now to go and help people, right? If I really were very compassionate, shouldn't I be doing that? Is that an evil of omission? Ya, misalnya adalah kenapa saya tidak terbang ke Ukraina dan membantu korban-korban perang saat ini? Sebenarnya padahal saya punya ulas asih gitu, tapi pada akhirnya itu kan tidak mampu ya, tidak ada kemampuan untuk melakukan itu. Yeah, so of course I've thought about it. I don't have the right skills. Yeah, I would not be useful at all in a disaster or a war situation. I wouldn't know what to do. Ya, saya sendiri pernah berpikir untuk melakukan itu, tapi pada akhirnya saya tidak punya keterampilan untuk melakukan itu. Saya nggak tahu sampai sana terus gimana caranya untuk bantu korban perang ini. Yeah, if I fly to Ukraine now, they have one more person to take care of who is clueless. Kalau saya terbang ke Ukraina sekarang, yang ada malah mereka sibuk menolongin saya karena saya nggak tahu mesti ngapain. Yeah, so if I just, I have a strong feeling I want to help, but I don't know how, I could actually cause more problems for other people. Ya, cuman karena saya punya perasaan kasih sayang, ulas asih, tapi ujung-ujungnya malah saya menambah masalah. Yeah, so in that situation, I would say no negative intention, right? And I will help in the way I know how by dedicating my prayers, keeping people of Ukraine in my meditation. That's what I can do right now. Di kasus ini berarti saya tidak punya niatan yang buruk, tapi saya coba untuk lakukan hal-hal yang bisa saya lakukan, misalnya adalah mendoakan mereka pada saat saya berdoa. Okay, and the very last question, which I think is very helpful for all of us as we move into tonight and tomorrow. Pertanyaan terakhir ini mungkin bisa membantu kita semua saat kita beranjak ke akhir malam ini dan besok. So this person says, I've been having a very peaceful experience here, but somehow I can imagine getting stressed again as I go back to work. Yeah, true? Oke, jadi penanya ini menanyakan ya, menceritakan bahwa sejauh ini saya merasakan kedamaian di dalam pengalaman ini. Tapi gimana juga saya kebayang nih kalau udah kembali ke kerjaan pasti bakal stres lagi. Yeah, how do we retain this peace of mind and carry it back with us to our daily life? Jadi bagaimana caranya kita dapat menjaga ketenangan batin ini dan membawanya bersama kita pada saat kita kembali ke kehidupan nyata. So really, this is the hardest part of any retreat, as we're nearing the end. Yeah. Ini adalah bagian tersulit pada saat kita mendekati akhir retret. Yeah, whether it's 3 days or 3 months, yeah, once you're near the end, you know where your mind goes, right? It starts to plan for, after retreat, I will do this, I will do that. Ya, mau itu retretnya cuma 3 hari atau 3 bulan, semakin dekat ke akhir, kita makin pikiran kita mulai lompat ke depan dan mulai merencanakan nanti kita mau ngapain, melakukan apa. So tomorrow morning when you wake up, think, today is the first day of retreat. I just got here. Jadi besok saat kita bangun ya, yang kita pikirkan adalah, ini hari pertama retret, saya baru nyampe. Yeah, I mean, that's one thing we do when we do long retreat. Near the end, you remind yourself, today it's just week 1. And you try and remember, that's what my mind was like. Yeah, it's day 1, it's week 1. And why don't I have the same kind of mind again? Yeah. Jadi itu yang kita lakukan pada saat kita memiliki retret yang panjang. Jadi di hari terakhir itu kita bayangkan seakan-akan ini adalah hari pertama atau momen pertama supaya pola pikir kita, mental kita juga sama seakan-akan kayak kita baru memulai retret ini. So that's something you can do immediately tonight or tomorrow, Jadi bisa kita terapkan malam ini atau besok pagi. Yeah, and instead of thinking, what am I going to do this afternoon after the retreat, and are my children X and Y and Z, think, I have only 5-6 hours left tomorrow. How do I want to use that time well and stay in the retreat? Ya, jadi daripada merencanakan yang akan datang, sebaiknya kita memaksimalkan sisa waktu yang kita miliki di retret itu.
And instead of planning all those things you're going to do, let's instead plan how you are going to leave the retreat in a peaceful way. Jadi daripada merencanakan semua cara-cara itu, ya perencanaan itu, kita siapkan mental kita, bagaimana pola pikir kita setelah retret ini berakhir. So, for example, tomorrow when you get your phone back, yeah, you're counting the hours, yeah? Maybe don't turn it on immediately. Think about it. Ya, contohnya ya, pada saat besok kita terima teleponnya, jangan langsung dinyalain. Yeah, give yourself some time, right? You know what's going to happen when you turn it on. I don't need to tell you. Like, oh my God, 200 WhatsApps. Right? So don't do it immediately. Jadi udah pasti kebayang ya begitu kita nyalain HP-nya langsung dapat 200 pesan WhatsApp. Jadi jangan langsung dinyalain begitu dapat HP-nya. Yeah, wait. Wait till you're at home, or you have some mental space, or wait till tomorrow. Wait. Yeah. And of course, once you get all those messages, you don't have to reply to them at once. Right. Okay. Ya, jadi mungkin besok nggak harus langsung dinyalain, kasih aja waktu beberapa jam atau mungkin keesokan harinya baru dibuka gitu. Dan selain itu juga kita tidak perlu menjawab semua pesan itu sekaligus. Yeah, so I think those are helpful things to plan for. How are you going to relate to your phone when you get it back? Yeah, or how are you going to handle driving back from the retreat? Yeah. Jadi kita bisa membayangkan apa reaksi kita pada saat kita mendapatkan HP kita, atau mungkin membayangkan pada saat kita mengendara kembali ke rumah kita masing-masing. Yeah, that's something we talk about too at our monastery. When you leave, don't get in the car and turn on the radio super loud immediately, blasting the radio, driving at top speed. Ini sering kita bahas di retret-retret. Jadi begitu pulang jangan langsung nyalain mesin, nyalain musiknya kenceng-kenceng, terus ngebut. Yeah, your mind has been very quiet. So again, try and be kind to yourself. Don't shock your mind once you get in the car. You can leave the radio off, have a quiet drive. Ya, jadi selama di retret ini kan kita sudah mengalami, kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri, pikiran kita sudah tenang. Jadi jangan langsung begitu retret berakhir tiba-tiba langsung menghajar diri kita sendiri dengan semua hal ini, musik yang kenceng-kenceng gitu. Jadi tetap kita punya peralihan yang tenang. Noble silence driving. Yes. Yeah. It's very funny. One of our nuns has this story when she was a lay person and she left, we do long retreat, like 3 months. Yeah. She said, while leaving the retreat, she would be driving and she would think, oh, I'm driving really fast. Yeah. Jadi ada sebuah cerita di mana salah satu monastik gitu ya, biksuni di Biara Ebi itu bercerita bahwa setelah mengalami retret yang panjang selama 3 bulan, kemudian dia mengemudi pulang dan dia merasa bahwa dia sedang seakan-akan lagi ngebut. And then she would turn around and see, oh my goodness, there's so many cars behind her. She's actually driving really slowly. Ternyata dia baru sadar bahwa dia mengemudinya malah pelan banget karena baru tahu pada saat ngeliat ke belakang ngantri mobil-mobil nungguin dia, saking pelannya dia mengemudi. Yeah, so sometimes, you're coming out of long retreat, right? You haven't driven for a while. She said, wow, she realized she was driving very slow, but she thought, I'm driving very fast. Jadi dia berpikir dia sedang ngebut padahal dia lagi pelan-pelan karena mindsetnya selama di retret itu sudah tenang. Yeah, so middle way tomorrow, okay? Yeah. Jadi kita praktekkan di tengah-tengah besok. Yeah, and then as you go back, right, be mindful as you re-enter your daily life. Yeah, often some people like to take an extra day off after a retreat. Yeah, maybe you can't, but that's something to think about. You're shocking your system, when you are in very peaceful, then you go straight back to work the next day. Like you can't it's like turning the dial from off to on, right? It's very shocking for the mind. Yeah. Dan pada saat kita kembali ke kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata,
kita tetap praktekkan berhidup pola pikir berkesadaran. Beberapa orang ada yang cuti 1 hari sesudah kembali ke retret. Kalau bisa seperti itu akan lebih bagus karena ibaratnya kita seakan-akan kayak ada tombol gitu yang tadinya off tiba-tiba langsung on, bisa-bisa shock karena tadinya udah tenang banget tiba-tiba langsung dihajar dengan kesibukan. Yeah, so just take your time in the first day or so. You might find that leaving here suddenly, there's so much noise or sensory input, you get very tired. You might need more rest. Ya, jadi pelan-pelan bisa jadi yang kita alami adalah pada saat kita keluar dari retret ini kita merasakan pengalaman sensori atau indera kita jadi berasa ekstra, jadi berlebihan gitu. Jadi mungkin kita butuh lebih banyak istirahat. And most importantly, it's to take something to support your practice, after this retreat. So it could be you continue to do a short meditation like we did here every day, if you can. Ya, lebih penting lagi adalah kita berusaha untuk membawa sesuatu dari retret ini kembali pulang. Misalnya apakah itu praktek meditasi singkat yang kita coba untuk terapkan lagi sehari-hari di luar sana. Or if you don't like to meditate, then think back on the teachings. You can listen to a short talk every day or to read some of the books that you've picked up here. So basically to keep the Dharma alive in your life in some small way every day. Ya, atau mungkin untuk yang tidak suka meditasi, yang bisa dilakukan adalah mungkin membawa ajaran-ajaran yang telah dibawa gitu ya, coba untuk mendengarkannya lagi, atau mungkin di depan ada buku-buku, ada yang bisa kita ambil dan kemudian kita baca-baca lagi saat kita kembali di luar sana. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa keep the Dharma alive, jadi kayak mempertahankan agar Dhamma ini tetap hidup di kehidupan kita sehari-hari. Yeah, so that's something you can actually, that would be helpful to plan for, whether tonight or tomorrow. What is something from this retreat that you can put into your daily practice? Ya, itu mungkin bisa jadi bahan renungan kita malam ini atau esok hari. Kira-kira apa yang bisa kita bawa dari retret ini untuk kita tetap terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yeah, it doesn't have to be very big or complicated. Tidak perlu sesuatu yang besar atau rumit. Yeah, so maybe it's just whatever that will speak to your heart. Ya, apapun yang kita bisa merasa nyaman di hati kita. Okay, so very good. Welcome to the retreat. Today is our first day. Selamat datang, ini retret hari pertama kita. So please sleep well tonight. Istirahat yang cukup ya, semoga tidurnya nyenyak, nyaman. So that tomorrow morning we can continue our practice. Besok kita lanjutkan lagi praktek kita. Okay, so let's just sit quietly for a moment and come back to our breath. Ya, mari kita cari posisi duduk yang nyaman dan kembali ke nafas kita. And again, rejoice in the virtue that we and all the participants here at this retreat have created together. Dan sekali lagi kita dapat bersuka cita atas semua kebaikan yang kita telah lakukan bersama-sama. And you can visualize all this merit as light at your heart. Kita bisa bayangkan semua kebajikan ini seakan-akan seperti cahaya yang hadir di hati kita. And imagine sending it out into the entire universe. Dan bayangkan kita pencarkan cahaya ini ke seluruh alam semesta. You can bring to mind people that you need to forgive. Kita bisa membayangkan orang-orang yang kita perlu maafkan. Or people that you need to apologize to. Atau mungkin kepada siapa kita harus meminta maaf. And imagine sending them all this merit. Dan bayangkan kita sedang mengirimkan semua jasa kebajikan ini. Wishing for them to be well and happy. Berharap bahwa mereka semua sehat-sehat dan dalam kondisi baik dan bahagia. So holding this visualization in mind, we can dedicate the merit together. Sambil kita merenungkan ini, kita dapat bacakan syair pelimpahan jasa. Dengan kebajikan ini, semoga kita segera meraih kondisi pencerahan Guru Buddha, sehingga kita mampu membebaskan seluruh makhluk hidup dari penderitaan. Semoga batin bodi yang berharga yang belum terlahir segera muncul dan bertumbuh. Semoga batin bodi yang sudah terlahir tidak pernah merosot,
namun terus berkembang sekarang dan selama-lamanya.